देखिनी कि देइचंदी मते सब सेमती खाता पेन डायरी चॉकलेट गिफ्ट अच्छा आ मो जो सब आनी डिक्की भीतर पुरे देथियो तमे देखि ना छान सब आनी की गाड़ी डिक्की रे पुराइचन देखि नथले कि गाड़ी डिक्की खोली की तो म आपण मानक देखैबी कोन मत सब छुआ मान सब देइचंदी जहाँ भी दियंतु छुआंकर सेति की स्नेह श्रद्धा मो पाखर अछि बोली से गोटे पेन हेले भी सुधा से पेन गिफ्ट रे भी माने बहुत खुशी लगे सब टीचर्स माने आशा करती छुआ मान बड़ गिफ्ट आशा करते खाली आशा करते छुआ मैंने भल पाठ पढ़तु आ भी माने सब बड़े पिला मानक मोर किसी दरकार नहीं खाली भल पाठ पढ़ बा समस्ते कहतु आ जा हो जो मिस ते पढ़ाउछंती भल पाठ पढ़ाउछंती बस सेतिकी ही आम पई यथेष्ट। हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ स्वागत कर मो यूट्यूब चैनल पथर फैमिली को आज गुरु दिवस आउ समस्त को गुरु दिवस अवसर मोर हार्दिक शुभेच्छा और शुभकामना। तो देखु सांग माने मो स्टूडेंट्स माने आस सारी मत पूजा करने पिला आज कौन गुरु किए ना मु तो पाठ पढ़ा तो मु गुरु गुरु क्या कहते सब गुरु दिवस कहीं पालन करा जाए गुरु पूजा करा जाए छोट छुआ जानी ना गुरु कौन किंतु से जानते गुरु दिवस माने गुरु मान को पूजा करा जिवो। हाँ ठीक अच्छे कंटिन्यू कर चलते कौन कौन हो सब थैंक यू भल बुद्धि हो भल पाठ पढ़ शीघ्र शीघ्र बड़ा कि बाहर जाओ। ये मामन का गुरु सबू खाईदेवे सबू खाईदेवे आसो झिएरी केसो आस्ते अल्प दियो गोटे छक्की मारते आगे बंद दियो पछरे नौटा 5 है कौन है कौन में बचु ना किसी नहीं पूरा थकी जाइए मैं थकी जाइए कहीं कौन है जी खुशी भी बहुत अच्छी थकी जाइए। अच्छा गुरु दिवस पे हाँ गुरु दिवस पे थकी जाइए माने पिला मानकर जो खुशी रे देखिकी माने मन भीतर जो अति खुशीटा माने मोर बहुत माने बोई जाउची हां को बाटे बोइला पछ पटे ना आग पटे ना आखि पटे ना कान पटे ना माने छुआ मानकर जो खुशी रे देखि स्नेह श्रद्धा ताको जो भल पाइबाटा पूरा बेले बेले कांद भी लगे कहीं मत छुआ मैंने भल पाचन मुझे आउ जदि किछि दिन पर ट्यूशन छाड़ीदेवी
ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ସେଥିପାଇଁ। ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଟ୍ୟୁସନ୍। ଆଉ ଯାହା ବି ହେଲେ ତ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ତ ଛାଡ଼ିବି ତ ଯାହା ବି ହେଲେ। ଗୋଟେ ଯଦି ପୁଅ ହେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଟ୍ୟୁସନ୍ଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଜାରି ରଖିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେତିକି ଆଉ କ'ଣ ସେଥିପାଇଁ ମନଟା ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଗୁରୁ ଦିବସ ସମୟଟା ଯେତେବେଳେ ଛୁଆମାନେ ଆସିକି ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ ସେ ସମୟଟା ଯେତେବେଳେ ମାନେ ପଳେଇଲା, ଏବେ ବସିକି ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ମାନେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। କେମିତି ସମୟ ଗୁରା ସବୁ ପଳାଉଛି। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ବି ଏମିତି ଆସିକି ଘରେ ବସିଥିଲି ବନ୍ଧୁ ଘରେ। ମୁଁ କହିଲି ଆର ବର୍ଷ ବୋଧେ ମୋ ବାହାଘର କରିଦେଇଥିବେ ଘରେ, କାନ୍ଦୁଥିଲି ସେଇଥିପାଇଁ। ଏ ବର୍ଷ ବାହା ହେଇନି, କହି ହେଉନି ଆର ବର୍ଷ ଆର ବର୍ଷ ବି ବାହାଘର କରିଦେଇଥିବ କାଳେ କି ମା। ଆଉ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ହେଇନଥିବ, ହଉ କି ନ ହଉ, କିନ୍ତୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ଟା ଯାହେଲେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସବୁ ଟ୍ୟୁସନ୍। କାହିଁକିନା ମୋତେ କିଛି ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଅଛି, ଟ୍ୟୁସନ୍ ଛାଡ଼ିବାର ଅଛି। ଛାଡ଼, ସେଇଆ ଗୋଟେ ଭାବିକି ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଥିଲି। ଆଉ ଛୁଆମାନେ କେତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ମୁଁ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କୁ କେତେ ବାଡ଼ଉଛି, କେତେ ମାରେ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ସେଇ କଥାରେ ଖାଲି ଯେତେବେଳେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମୋର ଖାଲି ସେ ଯେଉଁ ଛୁଆଙ୍କୁ ମୁଁ କେମିତି ବାଡ଼ାଏ, ଭୁଲ କଲେ ପାଟି କଲେ, ସେଇଟା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଟିକେ ମନଟା ଟିକେ ତରଳିଗଲା। ଆଉ ବରଫ ପାଣି ମିଳେଇଗଲା ନା କ'ଣ? ହଁ, ବରଫ ପାଣି ମିଳେଇଗଲା। ସେପାଇଁ ଟିକେ ମନଟା ଦୁଃଖ ଅଛି ଆଜି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ମୋ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଛୁଆ, ମୁଁ ଏଇ ବର୍ଷ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଟିକେ ସମୟ ଅଭାବରୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯେଉଁ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି, ସେ ପିଲାମାନେ ଆସିଥିଲେ ମୋତେ ମନେ ପକେଇକି, ମାନେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଯାହା ହଉ, ମାନେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଛୁଆମାନେ ମୋତେ ବୋଧେ ଦେଖିଲେ ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି। ଯାହା ହଉ ଆସିଥିଲେ। ଗିଫ୍ଟ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ଆସିଥିଲେ ସେତିକି ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଜି ମୋତେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲି, ମାନେ ମନଟା ପୁରା ବହୁତ ମାନେ କାନ୍ଦ ଲାଗୁଥିଲା, ହେଲେ ବି ମୋତେ ପୁରା ଖୁସିରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା। ସେଇ କଥା ଭାବି ଟିକେ ମୁଡ଼ଟା ମୋର ଅଫ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଖୁସି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଛୁଆମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେତିକି ବଡ଼ କଥା। ଯାହା ହଉ, ମାନେ ଏମିତି ବି ସମୟ ଆସିବ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, କି ଭାବିନଥିଲି ସେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କେବେ ଆଉଥରେ ମୁଁ ପାଖରେ ଦେଖିବି, ଗେଲ କରିବି। ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା। କ'ଣ ଆଜି ଦେଲେ ଆଉ କ'ଣ ତମେ କ'ଣ କଲ? କ'ଣ ସବୁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଦେଲେ, ମୁଁ ତ ତାକୁ ଆଉ ଭଲସେ ଦେଖିନି, କିନ୍ତୁ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋତେ ସବୁ ସେମିତି ଖାତା, ପେନ୍, ଡାଏରୀ, ଚକୋଲେଟ୍, ଗିଫ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ମୋ ଯେଉଁ ସବୁ ଆଣି ଡିକି ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଇଥିବ, ତମେ ଆଉ ଦେଖିନା। ଛୁଆମାନେ ସବୁ ଆଣିକି ଗାଡ଼ି ଡିକିରେ ପୁରେଇଛନ୍ତି। ଦେଖିନଥିଲେ କି ଗାଡ଼ି ଡିକି ଖୋଲିକି, ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କ'ଣ ମୋତେ ସବୁ ଛୁଆମାନେ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହା ବି ଦିଅନ୍ତୁ, ଛୁଆଙ୍କର ସେତିକି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ବୋଲି ସେ ଗୋଟେ ପେନ୍ ହେଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ସେଇ ପେନ୍ ଗିଫ୍ଟରେ ବି ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ସବୁ ଟିଚର୍ସ ମାନେ ଆଶା କରନ୍ତି ଛୁଆମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ ଗିଫ୍ଟ ଆଶା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଖାଲି ଆଶା କରନ୍ତି ଛୁଆମାନେ କେମିତି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ବି ମାନେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼, ବାସ୍ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଯାହା ହଉ ଯେଉଁ ମିସ୍ ତତେ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି, ବାସ୍ ସେତିକି ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଆଉ ମିସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ କି ସାର୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ସେଇଟା ପିଲାମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆଉ ଗିଫ୍ଟ ତ ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ହେଲେ ବି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି କରିବେ ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଗିଫ୍ଟ। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ବି ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ସାର୍ମାନେ ଆମକୁ କହୁଥିଲେ ଗିଫ୍ଟ ଦେବା ସେଥିରେ କିଛି ନୁହେଁ, ଭଲ ପାଠ ପଢ଼। ଆଉ ମୁଁ ବି ଏବେ ବି ସେଇ କଥା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼। ଏବେକା ଯେଉଁ ମାନେ ପାଠ ଯେମିତି ମାନେ କଷ୍ଟ ଆସିଲାଣି, ମାନେ ଯେଉଁଟା ମାନେ ହାର୍ଡ଼ ଆମେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଯେଉଁଟା ମାନେ ଥିଲା ସେଇଟା ଏବେ ପ୍ରଥମରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପିଲାମାନେ ସେଇଟା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ମାନେ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମରେ ଇଂଲିଶ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲୁ, ପିଲାମାନେ ଏବେ ତାକୁ ପ୍ରଥମରୁ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ସ୍କୁଲ ଯିବା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ହିଁ ଇଂଲିଶରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେଣି। ତ ମାନେ ପାଠଟା ବହୁତ ମାନେ ହାର୍ଡ଼ ଅଛି। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ ମନ ଦେଇକି, ଆଉ ଅଲଗା ଆଡ଼େ ମନ ଦିଅନ୍ତୁନି, ଏତିକି କହିବି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ମୋର ସବୁ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ସେମାନେ ବି ଆଗକୁ ଯିବେ। ଆଉ ବାସ୍ ଖାଲି ଏତିକି ଛୁଆଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଆଶା ରଖେ, ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ବି ଯେଉଁଠି ଟିକେ ଦେଖୁଛ ବାସ୍ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଟିକେ ଅନେଇକି ହସି ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ନ ଚିହ୍ନିଲା ବେଳେ ଆଭଏଡ଼୍ କଲେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ମୋତେ। ସେଇଟା ମୁଁ କ'ଣ କି ଯେକୌଣସି ସାର୍ଙ୍କୁ ଏମିତି ମିସବିହେଭ୍ କରିବେନି, କି ଯେମିତି ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି ସେମିତି ମିସବିହେଭ୍ କରିବେନି। ବାସ୍ ନମସ୍କାର ବି ନ କର, ଆମେ ସବୁବେଳେ ନମସ୍କାର ବି ଆଶା କରୁନା,
ବାସ୍ ଖାଲି ଦେଖିଲେ ଟିକେ ହସିକି ଦେବେ, ସ୍ମାଇଲ୍ ଦେବେ ମୁହଁରେ, ସେତିକି ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ସେତିକି ଖୁସି ଲାଗିବ, ଯାହା ହଉ ମୋ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମୋତେ ଦେଖିକି ହସି ତ ଦେଲେ, ଆଉ ସେତିକି ମାନେ ମୁଁ କହିବି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଆଉ ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି କହୁନି। ତ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ମୋତେ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନି, ମୁଁ ଆସିକି ଟିକେ ବିଜି ଥିଲି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କହିଚାଲ ପିଲାମାନେ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ମୋତେ ଦେଲେ? ପେନ୍ ସବୁ ଗିଫ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, କେକ୍ ଆଉ ଚକୋଲେଟ୍ ଆଉ ଡାଏରୀ ଆଉ ଏଇଟା ଦେଇଛନ୍ତି ମୋତେ ଖାତା। ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଏଥିରେ ପାଠ ଲେଖିବି, ମୁଁ ବି ପଢ଼ୁଛି, ମୁଁ ଏଥିରେ ପାଠ ଲେଖିବି। ପିଲାମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ମୁଁ ଆକୁ କେବେ ବି ମାନେ ଅଣଦେଖା କରିବିନି, ମୁଁ ଆକୁ ଯାହା ବି ହେଲେ ମୋ କାମରେ ଲଗେଇବି। ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ये मोर स्टूडेंट गोटे क्यूट स्टूडेंट, एटा मिस आराध्या ताको मो आराध्या बोले डाके, ताको खुशी मो झील बोले डाके। सी तो पूरा मो पूरा मिस मिस आसवा आस बोली पूरा पानी पिलनि मैंने 8-10 दिन आगु मासक आगु मिस ए वर्ष गुरु दिवस पूरा से पूरा ता कथा कहले न सरे। से मते गिफ्ट सब देछि। थैंक यू आराध्या, थैंक यू माय ऑल स्टूडेंट्स। सबुठ बड़ कथा है मोर ट्यूशन छुआ अरमान नेहा से दी जन को मुझे टाइम समय माने समय कम भितर मुझे ट्यूशन करूनी, हेल्ले भी से आज आसते आम घर को, देखिए बहुत खुशी लगिला। जा हो से आसी पहुँचले घरे से खुशी लगिला। तो मुझे देखिक आगे मत मैंने एत खुशी लगिला, माने खुशी सीमा कहले न सरे। से मो आनी मो ड्रेस आनी जोटा कि मुझे ड्रेस सब किने को पसंद करे, मो ड्रेस को बहुत लाइक करे। तो सी मो ड्रेसटा आनी मो आनी इयरिंग सब वर्ष पर सी भी एथरक भी मो इयरिंग नहीं आसछंती। से जेबे भी मत जो इयरिंग गिफ्ट कर माने से मोर बहुत फेवराइट। से इयरिंग को आज पर्यंत से जेबे भी मत जेकोसी इयरिंग देछन सब मु आज पर्यंत रखी। तो एटा भी मत से इयरिंग देछंती, ड्रेस संगरे इयरिंग्स पिंधिबी। आउ भी फोटो उठे गोटे सेंड करी देछंती। मो पे चॉकलेट आनचंती मो छोट पिला मुझे चॉकलेट देवा था, से मो चॉकलेट नहीं आसन। तो खुशी देछंती, मु तो रखी। आउ जड़े स्टूडेंट मत देछंती कौन गोटे कार्ड बन देखो आपण मानू। वाओ वाओ थैंक यू गुगली, थैंक यू शिवा। से दी भाई भौणी तो से माने मो पे एटा बनै चंती। तो बहुत खुशी अच्छी मु आज गिफ्ट पे नहीं पिला मानकर जो स्नेह श्रद्धा भल पाइबा देखिए बहुत खुशी अच्छी मु। मु भी सब आशीर्वाद करुच्ची, सब समस्त मन दे पाठ पढ़, बहुत आग को जाओ, बहुत भल लगुच। आज मुझे बहुत खुशी आ सब मुझे आशा करुच्ची केबे भी माने सब ऊपर लेवल को जाओ, केबे भी माने माने निज स्टैंडर्ड रो लो लेवल रो पिला मानन को फॉलो करो ना, ऊपर लेवल रो पिला मानन फॉलो करी करी आगे को जाओ। बस गॉड ब्लेस यू माय ऑल स्टूडेंट्स। तो मोर स्टूडेंट्स मान ना भी मुझे आगे शेयर करची। मोर कुनू एटा बंद कर कुनू ना मोर फ्रेंड्स हे सब कुनी कुनी स्टूडेंट्स मान को आशीर्वाद कर आग को जाओ। तो मु सब स्टूडेंट्स मान ना आपण मान आगे शेयर करुची। कृष्णा, अनिशा, छोटू, सुडू, आराध्या, आमर प्रिंस, नव्या, काव्या, गुगुली, मामन, शिवा, नेहा, अरमान, बबल, धन। यही मैंने सब हेले मो स्टूडेंट्स। तो मुझे बहुत खुशी से मोर आशीर्वाद रोचे रो सारा जीवन भी रो आगू जिते जीवे से मैंने मत खुशी लगे। तो मोर ब्लेस रही। गॉड ब्लेस यू माय ऑल स्टूडेंट।